Shalom dan selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Tidak sangka bahawa kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus tidak lama lagi. Dan kami sangat bersyukur dengan kehadiran Anda pada pagi ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari sahabat kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa atas kebaikan Engkau, atas kasih karunia-Mu, dan atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada setiap pribadi kami pada pagi ini ya Bapa, di mana kami dapat bernafas Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi ini ya Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengar akan firman-Mu, memuji dan menyembah nama Engkau. Meskipun kami hanya secara online ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu tetap hadir di tengah-tengah kami, dan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulakan ibadah kami pada pagi ini ya Bapa. Kami menyerahkan dari mula hingga akhirnya ibadah kami ke tangan Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang campur tangan dalam setiap gadget, setiap platform yang akan kami gunakan Tuhan, biarlah semuanya dalam keadaan yang stable ya Bapa, agar kami dapat memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan mempelajari akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk segalanya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 4 hingga 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Selamat beribadah. Shalom BWCC DCC. Sempena hari Natal pada hari ini, kita mau terus merayakan Tuhan karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Are you ready, church? Hey! Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita muliakan Tuhan kita dengan puji-pujian. Are you ready, church? Tinggi-tinggi dalam surga terang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
Ayo jemaat Tuhan, kita terus mau menyanyikan puji-pujian kita, karena Dia telah lahir untuk kita. Ada amin. While shepherd kept their watching, or silence flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Down in the lonely manger, the humble Christ is born, and God sends us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Hey. While shepherds kept on watching, all silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Hey! Jesus Christ is born. Are you ready, church? Kita mau terus ngatakan. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Christ is born. Go tell it on the mountain. Hey, hey. Sing it. Christ is born. Down in lonely manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Haleluya, dialah terang dunia, Raja Damai yang kita sembah, kita puji Yesus Kristus, amin. Mari kita sama-sama naikkan suara kita dan nyanyikan sama-sama. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita
declare. Yes, Lord. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and rain. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. Just declare. What a powerful name it is. Nothing can stand against us. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Your name, Lord, is Jesus. You're wonderful. You're powerful. You're beautiful. Nothing can stand against you, Lord. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah to you. The wonderful name, the beautiful name, the powerful name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Natal untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah kita pada hari ini. Nah, sangat senang dapat bersama kita untuk dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga dan rakan-rakan melalui platform dalam talian pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita dan kita akan diberkati. Terima kasih tim puji dan sembah yang sudah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan message firman Tuhan, kita akan mengambil kesempatan pada saat ini untuk memberi dalam ruangan persembahan dan perpuluhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal yang kita rayakan pada hari ini merupakan antara hari yang sangat istimewa buat kita. Nah, sudah pasti kita telah mempersiapkan hadiah untuk diberikan kepada rakan-rakan atau keluarga kita. Tradisi memberi pada hari Natal mempunyai sejarahnya yang tersendiri, dan kita sebenarnya boleh melihat kisah pemberian pada hari Natal ini di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasal kedua ayat yang pertama dan kedua yang berbunyi seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Dan seterusnya kita baca pula pada ayat ke-11 yang berbunyi, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia."
mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, berdasarkan catatan kisah ini, ada orang Majus yang telah mengembara dari jauh dengan tujuan mencari Yesus untuk menyembah Dia dan mempersembahkan hadiah kepadanya. Nah, kisah pemberian itu tidak terhenti di situ saja. Apabila kita melihat ayat ke-12 yang dikatakan seperti ini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, walaupun orang-orang Majus itu tidak mengharapkan sebarang balasan, namun Tuhan melindungi mereka daripada kecelakaan dan menjaga mereka untuk kembali ke negeri mereka kembali. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila ianya suatu kesempatan yang amat baik untuk dapat memberi hadiah kepada rakan-rakan, kepada keluarga kita di hari Natal ini, nah terlebih besar lagi kesempatan untuk kita dapat mempersembahkan persembahan kita kepada Yesus, Raja atas segala raja yang berkuasa dalam kemuliaannya. Nah, dengan persembahan daripada diri kita sendiri, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, malah Dia yang menjaga kita dari sebarang kecelakaan. Nah, jadi marilah kita menjadi sama seperti orang-orang Majus itu, untuk memberi kepada Tuhan yang telah memberi kita hadiah yang terbesar di dalam hidup kita, yaitu kekekalan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur atas berkat yang sudah Engkau berikan, Engkau sediakan buat kami. Bahkan Engkau sudah memberi kepada kami suatu pemberian yang besar kepada kami, yaitu anak-Mu, Yesus Kristus, yang kami kenal sebagai Raja Damai kami yang berkuasa. Saat kami memberi kepada rumah-Mu pada hari ini, biarlah kami dapat memberi yang terbaik daripada kami. Sama seperti orang Majus yang sudah memberi yang terbaik kepada Engkau lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk memperoleh hadiah terbesar, yaitu hidup kekal. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemberian kita pada hari ini boleh disalurkan secara online transfer ke nomor account yang tertera di skrin Anda pada saat ini, atau scan kode QR menggunakan aplikasi perbankan pada telepon bimbit Anda. Dan jangan lupa untuk menyertakan rujukan BWCC online dan hantarkan ke nomor yang tertera pada skrin Anda pada saat ini untuk tujuan account. Shalom semua. Saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk this opportunity for me to be able untuk bersama-sama dengan anda di musim-musim Christmas ini. And I'm sure many of you guys, you are with your family members kan, di kampung masing-masing, ataupun mungkin there's a few yang sebenarnya mungkin dalam perjalanan balik ke kampung anda. Right? So before we go any further, maybe I just want you guys to just go and say Merry Christmas to the person sitting next to you, or maybe sitting in front of you, or maybe sitting behind you. Just wish. Like for me, I would like to say Merry Christmas to every one of you. And before we go any further, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan for this opportunity untuk kami dapat berkumpul, bergabung bersama-sama di dalam ibadah online BWCC DCC ya Tuhan. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih for this opportunity for us to learn more about you, to learn about this perfect gift, oh Lord. Dan Tuhan, berikan kami ya Tuhan that understanding, oh Lord. Berikan Tuhan kami hati yang terbuka untuk menerima setiap message yang akan dikongsikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Maybe it's something that kami sudah sering kali mendengar ya Tuhan, but Tuhan, hari ini you reveal something to us. You stir something in our hearts that itu akan mengubahkan terus kehidupan kami ya Tuhan, pemikiran kami dan cara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami serahkan masa ini ke dalam tangan Engkau. Amen, amen.
Now, when we talk about Christmas, of course, there's a lot of things that we are excited about. Kita excited untuk berjumpa dengan family member yang mungkin just once a year. Ataupun for some people, it's like it's been years since kita bertemu dengan mereka. And another thing that we do enjoy is like, makan-makan. It's one of our culture sebagai orang Sabah Sarawak. We like to eat. We love to feast. But there's another one more culture that we realizing that we also been practicing it. And I've seen this a lot, especially when you go to the malls, and then when you just look at the Christmas tree, and underneath the Christmas tree, di mana kamu akan melihat there's so many kind of pretty boxes, pretty wrappers, that itu paper bag underneath the Christmas tree. Okay, so during this season, one of the things that we normally will do adalah untuk membeli ataupun memberikan hadiah, the gifts untuk our loved ones. And because of why? Because Christmas itu basically it's a season of giving, because it also reminds us of God's gift for us. Dan saya mau kongsikan satu kisah yang saya terbaca mengenai seorang wanita ini. Dia mempunyai 3 orang kawan baik. Okay, dan 3 orang kawan baiknya ini sering memberikan hadiah sewaktu perayaan Christmas, sewaktu perayaan Natal. So the first friend dia ini merupakan seorang florist, di mana dia menjual bunga-bunga, ya. Dan kawan keduanya ini pula merupakan seorang baker, dan dia mempunyai satu kedai cake. Dan kawan ketiganya ini merupakan seorang wine seller, di mana dia mempunyai satu wine shop. So during that moment, during that time of Christmas, one by one of her closest friend itu datang melawat dia dan memberikan hadiah yang begitu special kepada dia. So the first friend, whom is a florist, came dengan membawakan satu bouquet flower, okay? And the second friend itu datang dengan membawa satu box of cake. And dia sangat happy bila mana dia menerima that flower and also that cake itu. Dan kawan ketiganya ini, yang merupakan seorang wine shop owner ini, datang dengan membawa satu kotak yang sangat besar. Dan dia sebenarnya lebih besar daripada kotak ini. Dia bukan saja this kind of kotak, but kotak itu sangat-sangat besar. So, bila masa dia mengangkat kotak itu, dia merasakan, ada something yang basah. Macam itu kan. And bila dia terpegang that liquid itu, there's some sort of like yellow liquid yang keluar daripada box tersebut, dan dia pun sebab cecair itu tumpah sedikit ke atas tangannya, dan dia pun merasakan dia jilat, dan dia rasa apa sebenarnya liquid itu, dan ditanyakan kepada kawan dia, is this wine? Dan kawan dia katakan no, it's not. So semasa dia mau meletakkan box itu ke meja, dan sekali lagi dia merasakan that few drops of liquid, dan dia pun very curious, what is this? So since kawan dia yang merupakan wine seller, a wine shop owner ini mengatakan tidak, dan dia pun merasa menjilat sekali lagi, dan dia tanyakan kepada kawan dia, kalau ini bukan wine, I think is this a champagne? Dan kawan dia katakan no. So dia pun sangat curious, it's not a wine, it's not champagne, so what is it? So kawan dia pun katakan, it's a gift, something that you always wanted, something that you've been talking for so many times. Dan kawan dia katakan adalah, I bought you a puppy. So it's funny kan, bila kita dapat membayangkan bahwa kawan dia ini, this woman, dia cuba untuk merasakan the taste of that liquid just to guess on what kind of gift is it, kan? Dan bila mana kita tahu sebenarnya itu that liquid is air kencing. But here, one thing we know is like it's really important for us to know the gift. Untuk kita tahu apakah hadiah itu. Like the moment someone give us something when it's being wrapped, itu kan kita curious what's inside daripada the size. Even though sometimes the size of the box can be deceiving, the size of the paper bag can be deceiving. Right? But it is really important for us to know. We really want to know. We are so curious to know what is that gift inside, kan? And God has a gift for us. And the Bible tells us very simply on how amazing this gift to us. Dan sesuai dengan tema kita pada bulan ini, yaitu perfect gift, yang diambil daripada James chapter 1 verse 17. It says, every good gift and every perfect gift is from above.
So, what makes a perfect gift? So, pagi hari ini saya kongsikan 2 poin tentang apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan dari perfect gift. So, the first point is a perfect gift itu must be something that is personal. So, if you want a perfect gift, it should be something that is taken from John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ataupun di dalam terjemahan baru dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. If a gift itu to be appreciated, untuk hadiah itu dihargai, if it is really going to be a bell ringer, something that really stir the heart of someone, it takes some thoughts. Okay, apa yang perlu kita lakukan adalah we have to think, we have to put into consideration of what the person, who's the receiver, apa yang disukai ataupun tidak disukai oleh orang ini, their personality, apa yang mereka perlukan, apakah yang mereka minat, kan? Just like me, like last 2 weeks ago, saya sangat busy membeli the gifts for my family members, for my dad, for my siblings, right? Saya tidak boleh just simply go to any store and take anything without, considering about like what my family members will want to have for this Christmas. Like even when it comes to my sister-in-law, my brother-in-law, I have to ask my brother and my sister to ask them what are the best gift to be given to them. Okay, so a gift itu normally it should be something that is personal. It should reflect their personality, or maybe giving something of yourself. It's something that maybe you like and you would like to share with the person. And when God sent His Christmas gift, it was very, very personal. It was God's own personal Son, His only Son, the Son that He loved so much. But it was more than it was God Himself. It is in the flesh. Okay, and itu adalah something that was specially made, like sort of like tailor-made untuk setiap kita di sini. It was tailor-made for you and I personally. He came to die for our sins, for me and you, your sins, the sins that we personally, that you and I personally committed. And Yesus datang, okay, to bring that personal forgiveness, personal salvation, and personal peace. Tuhan bukan hanya Allah Bapa di surga, bukan hanya sekadar thinking or talking to the angel dengan malaikat yang mengatakan, oh, I feel like I want to give them something. No, it's more than that. Di mana Tuhan spend time to consider apa yang kita perlukan. Our sin, our separation, thinking of the best way untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan umat manusia. And He came up with the idea that I will go to them personally and pay their price personally. It was not done on behalf. It was not done something like, I send this person, I send A, I send Ivy, I send Brian, okay, I send Johannes. No, it was personally. It was done personally, right? So Jesus was the perfect gift, and the perfect gift is a personal gift. So itu adalah poin yang pertama yang saya ingin kongsikan. So poin kedua yang ingin saya kongsikan mengenai what makes a perfect gift ini adalah it must be a practical gift. Dalam Roma 3:23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 6:23 pula dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. For a gift to be any good, it must be useful. It must be something yang boleh kita gunakan. It must be something that the receiver would like and will use it. Okay? And the more useful, the better. Like for example, for me, when I am thinking of like buying gifts for my sister, saya tidak akan belikan dia makeup set because she's not into it. But when I decided to give her a purse, I know it will be something that she likes, especially when it comes to the color. Like, saya juga ada membuat kesilapan when I bought a gift for my brother, in which I bought a t-shirt.
size L when he is actually wearing XL, kan? So itu adalah something that is not useful for him. Dan mungkin kamu di sini juga pernah mengalami hal yang sama, di mana bila kamu menerima hadiah itu, you feel that this is so not you. This is not something that you will use, kan? That the moment you open it and you saw it and you feel that it is not something that you're going to use, that you're thinking, sama siapa kamu mau bagi the thing, the item, kan? Sebab kamu memang tidak akan guna benda itu. You feel that, oh, this is so useless for me, right? And you will look into the earliest opportunity untuk kamu berikan dan give to someone else instead. And this normally happen actually bila mana kita mengadakan that gift exchange, because especially when you do not know who will be the receiver, kan? You will never know who's going, whether it will be male or female or young or old. So very, very hard. For me, I find it's difficult to buy a gift when I don't even know whom is going to be the receiver, because it will be like, random people. It could be anyone, kan? So I prefer to buy a gift to someone that I know, okay? And like, this happened one time, saya masih ingat during our family gift exchange, what happened is that adik lelaki saya mendapat this makeup set that which is obviously not useful for him. But when God sent his gift, when God sent his perfect gift, it was something that is very, very practical, and there was nothing we needed more. Roma 3:23 dan Roma 6:23 dengan jelas sekali mengatakan that we all had committed sin. Kita semua sudah berbuat dosa, and kesan daripada itu adalah kita terpisah from the love and mercy of God, and we are actually on our way straight to hell, in which we were trapped in our sin, unable to help ourselves, and we were dying a slow death. But Allah Bapa di surga knew what we needed, and what we needed more than anything else, and that is what He gave to us. Bukan another ritual, bukan another commandment, and bukan another prophet, but we needed a redeemer. Kita memerlukan sang penebus pada waktu tersebut, someone to come and buy us from hell, someone who could pay the price so that we would not have to. And there was only one gift that could fill the bill, which is Jesus. And I thank God that He took the time to consider our needs, my needs, to care about my needs and even your needs. And then that He loved me and you enough that He was willing to give past the point of comfort. It's something which is bukan sesuatu yang menyenangkan bagi Dia. Past the point of ease, He was willing to give a gift that cost Him dearly. Itu melibatkan satu pengorbanan yang begitu besar, yang memerlukan pengorbanan nyawa. So as a conclusion to what I shared today, saya mau kongsikan dengan apa yang ditulis oleh C.S. Lewis, a very well-known author for Chronicles of Narnia. So this is one of my favorite books and movies, di mana dia mengatakan begini: joy is the serious business of heaven, and God is here to bring us joy, and that joy only found in Him. When we talk about sukacita, alright, that sukacita itu hanya boleh kita temukan di dalam Tuhan. And the only way we can have this joy is in Him. Is when we are brought back to Him through Jesus Christ. Kita menikmati sukacita ini bila Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. And today, saat kita celebrate Natal, saat kita celebrate Christmas, kita diperingatkan kembali the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Dan Tuhan commands setiap daripada kita untuk repent, untuk bertaubat, to turn from our wicked ways, to turn from our sin, and to believe that Jesus Christ is the Savior promised. And Jesus Himself, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, for God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life.
So my question to you guys today, maukah Anda menerima this perfect gift from God? And saya telah mengongsikan what is this perfect gift is about. It is very personal, it is very practical. And this gift is not just available to me. It's not just available to certain people. But this perfect gift, why it is considered as perfect? Because it is for public. It's for everyone. But this gift will not benefit you until kamu menerimanya dengan iman. And I want to speak to you today, my dear brothers and sisters in Christ. Maybe for you today, Christmas is just a day for you to come to a church service dengan memakai pakaian baru, pakaian yang sangat-sangat menarik. It's like a OOTD of the year, kan? Maybe for you, Christmas is just another day for you to chill and relax and have a holiday. Or maybe for you to have a feast by eating a lot, by mungkin pergi ngabang, pergi open house from one house to another house. But we need to really remember as a believer that Christmas is a day for us to remember who we are made for, to be reminded who we worship and where our life is heading. So God stepped down in the form of a man we call Jesus, that was, is, and forever will be the greatest gift and perfect gift of love man will ever know. So remember this, the love of Jesus is a perfect gift from a perfect giver because it is very personal and very practical. Perfect from a perfect giver to be given to us as a perfect gift which is very personal and very practical. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan adalah Bapa di surga. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk the message that I was able to share. Tuhan, saya doakan ya Tuhan, saat kami merayakan Natal ya Tuhan pada tahun ini ya Tuhan, kami diperingatkan how the gift that you're given to us, O Lord, itu adalah something yang sangat-sangat bermakna, sangat-sangat useful to us, O Lord, and it is very personal ya Tuhan, karena Engkau memikirkan kami saat Engkau memberikan this very special gift to us, dan tidak ada orang ya Tuhan, tidak ada sesiapa pun ya Tuhan yang dapat memberikan this kind of gift to us, O Lord, and it is something that is very, very practical, no matter whatever gifts that the world has to offer, Tuhan, but we know this kind of gift is the most practical because this gift is a perfect gift that it will lead us to eternal life ya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapak setiap kami yang mendengar message ini pada hari ini ya Tuhan dapat menangkap on how important it is for us to cherish, to appreciate this gift, because this gift is something that comes from your heart. This gift is something that you have given to us, tailor-made for us ya Tuhan. Dan saat kami merayakan Natal bersama keluarga kami ya Tuhan, kami juga akan very enthusiastic, very excited to share this message on how Jesus Christ came to earth to save us, to redeem us, to be the Savior that we really, really needed. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, the message yang kami dengar ini bukan hanya sekadar message that we really want to live up. We want to remember and we want to apply on how we are so appreciative of what you have done to us, Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan for this wonderful gift. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Terima kasih Sis Ivy kerana sudah membawa kita untuk belajar tentang firman Tuhan pada pagi ini. Saya pasti bahawa kita semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan tadi. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum itu, mari kita saksikan video pendek ini.
merupakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di BWCC DCC. Sekiranya Anda berminat untuk menyertai aktiviti kami, bolehlah berhubung terus dengan usher kami yang bertugas. Dan untuk tithes and offering, bolehlah dilakukan ataupun disalurkan secara online transaction dengan scan QR code yang tertera atau online transfer ke nombor akaun yang tertera, dan jangan lupa untuk share resit transaksi untuk rekod admin gereja kami. Baiklah, demikianlah sedikit pengumuman untuk kita pada pagi ini. Kami BWCC Online ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tuhan memberkati. Immanuel. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Alright, kita sudah pun sampai ke hujung ibadah kita pada minggu ini. So, first of all, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Daripada, all those people who go behind the scenes, daripada MC kita, the one who share the offering, dan semua yang terlibat. Semoga saya doakan supaya kamu akan terus berapi-api dan bersemangat untuk melayani Tuhan. And the second thing, I would like to take this opportunity to wish everyone have a blessed Christmas dimanapun kamu berada, with your family and with your friends. Dan take this time, yes, in that moment, in that opportunity untuk kamu berfellowship dengan mereka, bergaul dengan mereka. Take this time to share the message of a perfect gift kepada ahli keluarga Anda juga. So have a safe journey back to those who are on the way back to your hometown. And for the rest of you guys who are already with your family members, have a wonderful Christmas celebration. Dan mari semua jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita untuk menutup ibadah kita pada hari ini bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa Tuhan, terima kasih for this wonderful service. Walaupun hanya online ya Tuhan, tapi Tuhan, kami merasa sungguh diberkati ya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa Kau terus pakai BWCC online ini untuk menjadi impact, untuk menjadi berkat yang luar biasa untuk mereka yang tidak dapat ke gereja secara fisikal, dan untuk kami juga dapat mendengar message ini secara online ya Tuhan, dimanapun kami berada. Dan mari semua jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Pergilah dan keluarlah engkau dari ibadah online ini dengan membawa damai sejahtera, sukacita Tuhan. Dan dalam waktu kita merayakan Natal ini, biarlah engkau membawa message, a perfect gift itu kepada setiap orang yang anda temukan di luar sana, sama ada dalam keluarga Anda, di kalangan kawan-kawan, ataupun siapa saja yang Anda temui. Biarlah damai sejahtera Tuhan, that the peace of the Lord, sukacita Tuhan, and that love of God itu akan terus mengalir dalam kehidupan Anda, dan itu juga akan terus terpancar dan mengalir dalam kehidupan orang yang lain juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami mau tutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amen, amen. So, sekian ibadah kita, dan selamat berjumpa lagi di tahun hadapan, dan selamat juga berjumpa lagi, jangan lupa ibadah kita pada minggu hadapan.